म्हणल्यार तुमकां सकाळीं चोय जातली प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां दिल्या की ओल्ड गोवा जें आतां आमचे कॅनन बॉल्स मेळ्ळे आनी थिंग तें डिस्ट्रक्शन जायता दॅट इज विथीन द 100 meters बफर झोन. सो मिनिस्टर हॅज सेड दॅट ड्युरींग हीज टेन्युअर ही हॅज कम आउट विथ दीस 100 meters बफर झोन आनी 100 meters बफर झोनाक कशेंच कन्स्ट्रक्शन करपा जायना आनी तेगे डिपार्टमेंटान नांव सरकारान NOC दिल ना फॉर एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आनी ताणें सांगलें की वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन बिकॉज हें करपा जायना तितून. सो हें सगळें गजाल सांगता वी ट्राय टू फायंड आउट एंड वी गॉट अ डॉक्युमेंट वेअर ऑन 12th of May 2023 NOC was given by the TCDP department to the tourism department for the same thing. Here the construction same minister and same department TCP department आणि हे जे क्लियरली बरयलो आहा that the chief town planner Rajesh Naik has given this NOC. So ही NOC दिल्या आनी तो म्हणटा बफर झोना कोणाच्यान कांय बांदपा जायना आपण आपल्या गेले कायदे कितकोन हें करपा जाता. सो वेर डज दीस NOC स्टँड. सो टुडे आज आम चोयताय हो जो BJP सरकार आहा हेंगे फॉल्सिफाय कितकोन कोताय ते. सो हांव मागोता इदर वेन इन्वेस्टिगेशन हॅज टू बी डन ऑन द चीफ टावन प्लॅनराचेर इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आनी ही ताबडतोब NOC रिवोक करपा जाय कित्याक 100 meters बफर झोनाक करपा जायना. जेन्ना 100 meters बफर झोनाक करपा जायना जाल्यार ही NOC तुमकां कितकोन दिली. हाऊ डीड ही गिव दॅट. तेजी आतां केस घालपा जाय. तेणें वायलेट केलां. तेणें TCP मिनिस्टराक गेलो जो लॉ हे TCP मिनिस्टरान हाडला आनी आज सकाळीं म्हणलें तेणें तो लॉ एन राजेशान हें वायलेट केलें जालें ना इफ इज गिवींग इट ऑन हीज ओन कॅपेसिटी. आनी TCP मिनिस्टराक खबर आहा काय म्हाका जाल्यार दिसता TCP मिनिस्टराक खबर ना बिकॉज तेणें आज सकाळीं इतली एश्युरन्स दिला सगल्यांक की एक पुसान ना म्हणून. सो दॅट मिन्स इट इज गॉन अननोटिस्ड. हे राजेशान म्हाका दिसता तेका सांगनासतना केलो. सो राजेश हॅज टू बी पेनल्टी पडपा जाय न्हू तेका. कितें जावपा जाय इदर TCP मिनिस्टर नोज अबाउट दीस ऑर ही डज नॉट. कितें जाल्यार एक क्लियरिटी जाय गोंयकारांक आनी ताबडतोब हें रिवोक जावपा जाय ताकी दॅट वर्क स्टॉप्स ओवर देर. हेर सगल्यो गजाल मागीर तुमकां दिसता TCP मिनिस्टर हेची आयडिया ना अशी. TCP मिनिस्टर आयडिया आहा जाल्यार ते सकाळीं फोट मार जालें ना. कितें जाल्यार एक जावपा जाता तेणी सकाळीं तुमकां सगल्यांक मिडियाक आनी सगळे गोंयकारांक फोट मारल्या तेका आयडियार आहा जाल्यार आनी तेका आयडियार ना जाल्यार तेणी हॅज टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस. एनी वन ऑफ द टू इज कॅन हॅपन. आय कॅनॉट टेल यू वॉट इज द रायट थिंग. तेका खबर आहा जाल्यार सकाळीं तेणी फोट मारल्या आनी तेका खबर ना जाल्यार तेणी एक्शन घेवपाचें हेजेर. पूण एक्झॅक्टली प्लॅन कितें तो प्रोजेक्ट कितें ओल्ड गोवा येवपाचो. इट लुक्स लायक हियर NOC फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर ग्राउंड फ्लोर अँड ग्राउंड फ्लोर बाय डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम पर्यटन भवन सेकंड फ्लोर. सो हियर टुरिझम डिपार्टमेंटान ही NOC दिल्ली आहा टू ग्राउंड फ्लोर लोअर ग्राउंड फ्लोर आनी ग्राउंड फ्लोरा कन्स्ट्रक्शन बांदपाक. सो कितें येता तें बी कांय ना हेजेर बट इट इज NOC गिवन फॉर ग्राउंड फ्लोर आनी लोअर ग्राउंड फ्लोर. सो असली चलना. कोणाक दिले फॉर टुरिझम डिपार्टमेंट. टुरिझम डिपार्टमेंटान दिले. सो दोगोय मिनिस्टर हांगा आहा दोगोय डिपार्टमेंट आहा चीफ मिनिस्टर आहा सरकार तुमगेलो आनी तुम आज खडे जनताक तुमी फटयताय. सो आय थिंक राजेशाचे इन्क्वायरी जावपा जाय तेणी हें कितकोन दिली ती हें आय थिंक इट इज एगेन्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन हीज पर्सनल कॅपेसिटी एज टावन प्लॅनर चीफ टावन प्लॅनर ही कॅनॉट इश्यू वेन देर इज ऑलरेडी अ लॉ फॉर बफर झोन. जेन्ना कायद आहा गोंयची कायद काडलो आहा बफर झोना म्हूण घालपा जाता तें कितकोन दिवपा जाता. सो आय थिंक वी हॅव स्पोकन अबाउट दीस. इट इज ऑलरेडी बीन इनवर्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. इनवर्ट केल्लें आहा आनी आय थिंक द चीफ मिनिस्टर हॅज टू टेक एक्शन ऑन दॅट. टुरिझम डायरेक्टरान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तिणें तितून सांगलां की पार्किंग एरिया इन्फॉर्मेशन सेंटर आनी लायटींग ऑफ मॉन्युमेंट ते थंय बिल्ड करता म्हणून. थंय युनिटी मॉल काय येना म्हणटा हूंय तें विथीन 100 meters बांदपाकूच जायना कांय करपाकूच जायना न्हू. कायदो म्हणटा कायदो हेच मिनिस्टरान घातलो. सो हाव कॅन टुरिझम मिनिस्टर एंड टुरिझम डिपार्टमेंट एंड टुरिझम डायरेक्टर से दॅट समथींग कॅन कम देर. तुजे जर क्लॅरिटी आसपा जाय. घुसपयन दवरून फायदो ना. गोंयकारांक घुसपयन आज ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी म्हाका दिसता आज गोंयकार हो पळयता आनी एक्शन गेल्यार पुरो आतां. नाव वी हॅव सबमिटेड दीस वी वूड डेफिनेटली टॉक अबाउट दीस अगेन टुमोरो. वी वील टॉक अबाउट दीस टुमोरो and we will make sure that some action is coming up. तुमकां दिसता मिनिस्टर TCP मिनिस्टर एक्शन घेतलो म्हणजे हेजे पयलीं खूब अश्युरन्स दिला तुमी. TCP मिनिस्टर घेना जाल्यार सरकार खंय रे. सरकार पूण आहा न्हू. मिनिस्टर एक्शन घेना जाल्यार ताजे वयर सरकार आहा. सरकारान घेवपा जाय एक्शन. आनी सरकार म्हणलो कोण आनी रिचार्ज पळय सरकार म्हणलो कोण. सरकार म्हणलो चीफ मिनिस्टर न्हू. ही हॅज टू टेक एक्शन. कितें रॉंग जातलो अदरवायज दे आर ऑल एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज गोईंग ऑन द रॉंग. समवेर सम डिसिजन हॅज टू बी टेकन. सो दीस इज वॉट एक दिसा 2 दिसा असेंब्लीमध्ये पळय कितली कारनामा हेंगेले भायर सरतात.
So this is the whole story of today, that where we are heading. Goa is going and Goa's land is getting destroyed under this kind of a governance. And हे governance नाका. आज गोंयांक उठपा जाय. Today it is old Goa heritage site. Tomorrow it will be some Hindu community temple site, and day after tomorrow it will be some masjid site. It is all about maintaining our heritage site. So कोणीय across communities जाऊ. मिडियाक सकाळीच केल्लें आसा आनी ते कितें आहा ते गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्सपोजिशन आहा तेजेर फेसिलिटेशन सेंटर आनी बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा चर्चेचे प्रॉपर्टी ते सगळे केल्ले आसा आनी बाकीचे आहा म्हाजे मेळटा तुमकां जाय जाल्यार हांव दिता ते. तुम्ही म्हणाले की परमिशन दिवंक नाशिल्लें. ना परमिशन ते सकाळी मिडिया कोण आसलो रुपेश आशिल्लो म्हाजे कडेन तांकां हांवें दाखयल्लें आसा ते परमिशन जें दिलां तें फक्त तूं आशिल्लो न्ही आनी कोण तरी आयिल्लो तुका दाखयल्लें पळय एक्झॅक्टली ते GTDC जें कितें परमिशन तें हांवें दाखयल्लें आसा तेजे प्रायवेट कोणाक परमिशन तुम्ही रिवोक करतले न्हू ते आतां. जे सरकारी प्रोजेक्ट एक्सपोजिशना खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्ले आसा ते ASIचे परमिशन दिवन आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेजे परमिशन दिवन तुका जाय जाल्यार फाल्यां तुका वॉट्सॅप करूंक लायता आनी ते मागीर तुमी सर्क्युलेट तुमी करूं शकता कितें आहा कितें विशय आहा तशें आहा. फॅमिली प्रोजेक्ट केला आनी उलोवंकूय दिना म्हणपाक लागले. सो कितें जातलें? नाही आम्ही BSc ठरला पाहिजे त्या ठरल्यानुसार घेतले म्हणजे तसं हांव डिस्टर्ब करता तसं असं ना म्हणजे जो टायम आमकां अलॉट केलो आसा त्या अलॉट ठरल्या वचून आमी मुद्दम ते ऑपोजिशनाचो आवाज दाबूंक करूंक सोदता म्हणटा ते तेंच्यांनी हांव धांपपाचो विशयच ना न्ही रे. हांव धांपपाचो विशयच ना. उलट हांवें भरपूर फाटल्या 3 वर्सां तुमी पळयता की बऱ्याच प्रमाणात जे आसा न्ही ऑपोजिशनाक उलोवपाक हांवें सफिशियंट टायम दिलो. काल तुम्ही स्टेटमेंट परिकर पळय काय विशय आसता न्ही म्हणजे फॅमिली भितर आसता घरा भितर आसता आनी तुकाचे विशय आसता जे अशा सगळ्या प्रेसा समोर ते प्रकट करपाचें नासता. बाईचे उगडास पब्लिकली तुम्ही ऑन द पब्लिकली करून ना हांवें तो ती आमची खास कार्यकर्ते आमची मिटींग आसली पब्लीक हांवें स्टेटमेंट करून ना. बाई आसलो जाल्यार कारण सर BJPचेर बीन बेजार आहा तुमी ना अशें स्टेटमेंट बीन करता. BJPचो एक कॅडरांत मेन कार्यकर्ता. सर बाई असलेले वेगळे आसता आसले सिट्युएशन कारण त्यांचे परफॉर्मन्स जावं सरकाराचे होल्ड सगळं हे हांवें सांगपाक नाही तुमकांय खबर तुम्ही मिस करता तेका. बाईक मिस करता सर तुमी. बाईचे तुम्ही ॲडमिनिस्ट्रेशन मिस करता. आमची लायफ लायन त्याच्या खातीर हांव बरी सजेशनां सरकाराक दिवंक शकता. ते टुरिजमाचेर उलोवंक न्हू. खूब इश्यूज रोड्स PWDचे टावन प्लॅनिंग सरकाराक आमकां उलोवंक नाका दिवप हें सरकाराचो फोकस आहा आनी आपली भाशणां दीत रावप आनी दुसरे सायडीन कोणें उलोवप ना. हें सरकार लोकशायेन कितलो मानता तें हाजेर कळटा. जे ते बेल मारता पळय ताजेर कळपाचें की हांकां कितली लोकशाही हांचे मनान आहा. कित्याक म्हणून मुद्दम दामून धरूंक शकता ऑपोजिशन. हांव जें उलयतां तें हांव फॅक्ट्स बेस्ड ऑन फॅक्ट्स उलयतां. हांवें तांचे लोकसभेन दिल्लें उत्तर दिल्लें तांकां सायट केल्लें की गोंयाक इतले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आयलो. दादरा नगर हवेलींत दिवाक पसून चड आयले, हिमाचलाक चड आयले. जे म्हळ्यार जे हिली एरियाज आहा जंय टेरेन सारको ना कनेक्टिविटी थंय ना थंय पसून चड आयले म्हणून. आनी तुमी 20वे रँकार आहा. हें उत्तर कोणें दिलां? हें तांचे वयले इंजिनियरान दिलां लोकसभेन. अशें ते एक्सपोज जातात आनी तांकां उत्तर ना म्हणून ते बेल मारतात. तितलेंच करतात ते. तुमी पळयलां आसतलें की जे इश्यूज आज आमकां काय लॉट लागून म्हाका लॉट 3 दीस लागून पूण लागून आसतना पसून जे आमी आमचे पोजिशनाक न्याय दिवंक जाय. एक आमदार पोजिशनांतलो म्हणजे कितें करूंक जाय तें हांव करपाक ट्राय करता. सर तुम्ही लास्ट टायम एक स्टेटमेंट केल्लो की जर हांगासर आमकां टायम मेळना जाल्यार आझाद मैदानार तुमी तें करपाक पडटलें लास्ट टायम. पळय एक म्हाका दिसता बीट आयला आनी पब्लिकाक कितें दिसता तें लोकां कडच्यान हें आयकूंक जाय. हांवें तांकां सांगलां की जे तुमी इल्युजन ऑफ ट्रूथ थियरी म्हणून जी करता म्हळ्यार फट मारीत रावप एक दीस लोकांक तें खरें दिसतलें. तशें गोंयकार ना पिशें न्ही. गोंयकारांक खबर आहा की ते तुमी फट मारतात पूण फक्त लोक भितात कित्याक तुमी रिवेंज घेतात. आमी भिनात कित्याक आमी ओपोजिशनाक आनी आमचें काम हें करतात. लोक जेन्ना आमकां एक इंडिकेशन दितले
वो सांगताले की बाबा चल पिपल्स पार्लमेंट करूया पिपल्स असेंब्ली करूया म्हणून त्या दिसा पिपल्स असेंब्ली पळोवंक मेळटली. आनी एक तुमच्यानी इश्यू काडलो डिसेबिलिटीचे पेन्शन आहा ते वाडोवपाक जाय. डिसेबिलिटीचे पेन्शन 11 वर्सां जाली वाडूंक. पिंक फेस्टिवल केले, पर्पल फेस्टिवल केले, सगळें बरें केलें. बट डिसेबिलिटीचे जे खरे लोक हे आसा बेनिफिशरीज आसा तांकां 11 वर्सां तांचे हें वाडोवंक ना. म्हारगाय खंय पावल्या, कॉस्ट ऑफ लिवींग खंय पावलें, एसेन्शियल कमोडिटीचो कॉस्ट खंय पावला, तें सगळें पळोवन तांचे वाडोवंक जाय, पेन्शन वाडोवंक जाय, हें आमी डिमांड करता. आज तुम शुरुआतीच वेला आसतलें क्वेश्चनारा टायमार बेजिकली द वे आर हेल्थ सिस्टम इज फेलिंग, खास करून ज्या पद्दतीन एक्सिडंट वाडटा. देर हॅव बीन ऑलमोस्ट 15,000 ऑड एक्सिडंट्स इन द लास्ट 5 years and the amount of fatal deaths is about 900. आनीक दक्षिण गोंयचे जरी तर रिफरल्स वयल्यार हें वाडत आसा फ्रॉम द लास्ट 3-4 years. पयलेच जेन्ना आमदार जाले हो प्रश्न एकदम गंभीर आसा म्हणून आमी मुख्यमंत्रीक सांगिल्लें, हेल्थ मिनिस्टराक सांगिल्लें. बट इफ यू लूक, थिंग्स आर गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. I asked the health minister that he should rename these district hospitals as primary health centers. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, after 1 o'clock basically there are no doctors. आणि Indian public health standard प्रमाणे there is a basic necessity that needs to be carried out. These district hospitals were built during the Congress tenure. And it is a sorry state of affairs. When the first budget was presented, cat lab थिंगा येतली म्हणून सांगताले. जेन्ना आज पेशंटाक जेन्ना त्रास जाता, खास करून हायवे केले, रस्ते केले, बट द पेशंट फॉर एग्जाम्पल जो काणकोणच्यान जरी तर तुमी मडगांव हाडल्यार ताका पयले हेल्थ सेंटराक वताय. हेल्थ सेंटरा हाटल्यांक दक्षिण गोंयांत समज हाडो डिस्ट्रिक्टाक 3-4 hours of critical care is lost. Trauma cases, the need of the hour is there has to be a trauma center. The trauma center that deals with these cases, maybe in the North Goa District Hospital and the South Goa District Hospital. This is the need of the hour. Today, the way people are dying like mosquitoes, and here Sarkarak podonk na. We cannot play with the lives of the people. And we requested and proved through proper data that this has to improvise. Health sector needs to improvise. दुसरे जेन्ना 0 hourच्या वेळार आमी प्रयत्न केले की रियलिटी आयच्या दिसाक म्हजो आन्सर जो म्हाका रिप्लाय मेळ्ळो त्या रिप्लाया प्रमाणे थिंगा दाबोलीम एअरपोर्ट हाजेर हेजे सरकाराचो हितून कंट्रोल ना इन डिसिजन मेकिंग विथ रिगार्ड्स टू द बिजनेस रूल्स. आज इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स. कंटिन्युअसली वी वर सेइंग हो सरकार म्हणटालो दे आर गोइंग टू डबल इंजिन सरकार विल हेल्प. बट टुडे it is proved and the silence of the chief minister has proved that Dabolim is going to be a ghost airport. Air India has also shifted, Air India Express has shifted, and the reply from the civil aviation minister makes it very clear that they have no control. So आमकां हिंगा फकत फोटाश सांगताले आनी हांवें लास्ट असेंब्ली सेशनान सांगलोलें की you all have absolutely no control. This question was raised also in parliament. बट हे सरकाराक फक्त आपणागेले इव्हेंट करपाचे पडा. दे आर नॉट वरीड अबाउट सेवरल इश्यूज. नेक्स्ट वी रिमूव द वॉटर स्कॅसिटी इश्यू. 24/7 हे उदो दिवपाक सोदताले. तेज नंतर म्हणूंक लागले की 8 वरांक मेळटले. लास्ट सेशनाक जेन्ना हांवें आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर ही करेक्टेड हिमसेल्फ दॅट 4 or 4 hours लागतले म्हणून. देर इज अ शॉर्टेज. गोवाज कॅरिंग कॅपेसिटी इज समहाव डॅमेज्ड. There is absolutely, this government does not know the amount. Now it is shocking to see outsiders, there are building bungalows, they are taking undertaking that tanker and udo getle म्हणून, but the tanker water originates from Goa. So if you look today basically on the governor's address, and khas karun I would like to highlight this through your medium, that at the start I said that the speaker has to be a neutral authority. The speaker somehow has to be, he is the custodian of this house. जेन्ना BAC रिपोर्ट प्रेजेंट जालो त्या वेळार ही मेड अ स्टेटमेंट की
Amgeli objection will not be taken into consideration. Last session, if you remove the video and see, he said that you all didn't give it in writing, despite me giving last time and this time. It is not taken into consideration. And today he says that it is not practiced anyway. I have told him that I will prove that the letter of dissent that I had given in the past is on record of this BAC minute. So Maga dista, whatever dictatorial attitude is of the government seems to be the attitude of this legislative assembly. It is shocking. Anek falcha disak, no doubt, there are several issues that we have taken, especially the issue of Old Goa, je Elton Baban raised kela. It is very, very important. It is a heritage site. We have just celebrated St. Francis Xavier's आमचे exposition. आख्खे लाखांनी लोक थिंगा जालो आनी under Prasad scheme, if this is happening, and basically this site cannot be digged. There are restrictions there, but this government, to make the Sharma and Verma and the dictatorial approach of Delhi, they are dictating and they are doing this, and we will not allow this to happen. Maka khatri ha ki या 2 दिसांनी आणि 2 दीस पडुले reply to governor's address, they have put 8 bills. Tomorrow they are bulldozing. Normally they give you 48 hours. Today they introduced the bill. Under 306 they suspend the rules. Under 21 says that private members private members resolution are this aspas. This is nothing but a murder of democracy. It is sad that despite they having the numbers of 33, they are curtailing the assembly in a way to suit this ruling dispensation. Thank you. TCP minister clear that his department has not given the NOC for this project. See, I believe Benzi has given a copy, placed it on the table of the house. Then I believe in 2023 this NOC was given. So I think the Honorable Tourism Minister has said that there will be a discussion, possibly tomorrow. So during that time we will show all the... स्पीकर तुमकां सर म्हणटा सर म्हणजे तुम्ही तुमचे डायरेक्शन आसता क्रायम रेट खूप वाढला क्रायम रेट म्हणटा खूप वाढला सर आणि एक इशू आसा एक उदकाची शॉर्टेज आहा त्याच्या वयल्यान इशू जाता तशें न्हू पूण आमदार क्लेम करता की अजून शॉर्टेज आसा म्हणटा क्रायम रेट ओके